menumbuh kembangkan jiwa kemaritiman menuju Jales Veva Jaya Mahe dalam rangka SDM Unggul Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan STTAL, yang terhormat para dewan juri dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam kondisi sehat. Hadirin yang saya hormati, masih ingatkah Anda dengan lirik lagu ini? Nenek moyangku seorang pelaut, kemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa angin tertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ungkapan lirik lagu Pelaut membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut handal. Hadirin yang saya muliakan, Indonesia disebut sebagai negara maritim karena memiliki wilayah laut yang luas dan garis pantai yang panjang. Faktanya, panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km atau 25% dari panjang pantai dunia. Begitu juga jumlah pulau, sekitar 17.500 pulau, membuktikan bahwa rupa bumi Indonesia adalah wilayah lautan yang lebih luas bila dibandingkan dengan daratan. Selain itu, Indonesia juga memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara di Asia Tenggara. Dikatakan demikian karena Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Dan Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Hadirin yang berbahagia, sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, pengembangan SDM di bidang maritim dan kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Meskipun demikian, selama ini pengembangan dan perhatian pada bidang kelautan masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan bidang di sektor lain. Oleh karena itu, perlu kiranya menumbuh kembangkan jiwa kemaritiman sejak dini pada generasi penerus bangsa. Misalnya, kunjungan peserta didik ke Mako Lantamal adalah salah satu cara untuk menumbuhkan dan memperkenalkan jiwa bahari atau maritim sedini mungkin. Dengan kegiatan ini, diharapkan mereka kelak mempunyai minat yang kuat pada profesi di bidang maritim, seperti nahkoda, TNI AL, dan berbagai profesi lain di bidang maritim. Hadirin yang saya muliakan, generasi muda menjadi pilar penting ikut menjaga kedaulatan maritim. Kaum milenial harus memberikan perhatian dengan ikut mengawasi, mencintai, empati, dan mendukung usaha-usaha dunia maritim. Hal ini bisa dilakukan dengan terus mempelajari secara mendalam mengenai seluk-beluk sektor maritim. Berbekal kedaulatan maritim, Indonesia akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai mangsa maritim yang besar
disegani bangsa lain di dunia. Generasi muda pun dapat mencari peluang yang ada untuk memajukan sektor maritim sesuai dengan revolusi industri 4.0 terkait potensi ekonomi maritim, baik perdagangan, perikanan, olahraga, hingga pariwisata. Seperti yang telah kita ketahui, pariwisata menjadi salah satu sumber penghasilan negara yang paling menjanjikan, termasuk sektor pariwisata bahari. Selain itu, generasi muda harus berperan aktif, percaya diri, terampil, serta ikut andil dalam menciptakan perubahan penting menuju SDM unggul Indonesia maju. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Developing the maritime spirit toward the laissez-faire Jayamahe in the framework of superior human resources, Indonesia must grow fast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable STTAL leader, the Honorable the Board of Jury, and all the audiences. On this occasion, let us express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given His blessing and guidance so that we can attend this activity in good health. Ladies and gentlemen, do you still remember the lyric of this song? Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin tertiup, layak berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. The lyrics of the sailor song proved that our ancestors were reliable sailors. Ladies and gentlemen, Indonesia is called a maritime country because it has a wider water area than the mainland. In fact, Indonesia's coastline reaches 95,181 kilometers, or 25% of the world's coast. Likewise, the number of islands is around 17,500 islands, showing that Indonesia's ocean area is larger than the mainland. In addition, Indonesia has a unique geographical condition among countries in the Southeast Asia. It's said because Indonesia is located between two continents, namely the continent of Asia and Australia, and two oceans, namely the Indian Ocean and the Pacific Oceans. Ladies and gentlemen, as an archipelago country that has a wide sea and a long coastline, it is very important to develop human resources in the maritime sector, which is very strategic for Indonesia. However, the development and attention to the maritime sector has less serious attention than other sectors. Therefore, it is necessary to develop a maritime spirit from early age for our next generation. For example, by asking elementary school students to Mako Lantaman to introduce
and cultivate a maritime spirit as early as possible. With this activity, it is hoped the young generation will have strong interest in the professions of the maritime field, such as captains, the Navy, and the various other professions in the maritime field. Ladies and gentlemen, the young generation is an important pillar in maintaining maritime sovereignty. Millennials must pay attention by participating in monitoring, loving, empathizing, and supporting the effort of the maritime world. This can be done by continuing to study more about the maritime sector. With a strong maritime sovereignty, Indonesia will be able to restore the glory of Indonesia as a great maritime nation and respected by other nations in the world. The young generation must take opportunities to advance the maritime sector in accordance to the Industrial Revolution 4.0 related to the economic potential of the maritime, such as trade, fisheries, maritime sport, and tourism. As we know, tourism gives great income to our nation, including the maritime tourism sector. In addition, the young generation must be active, confident, skilled, and take a part in creating important changes toward superior human resources. Indonesia is advanced. That's all about my speech. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.